ओडिया रीतिकाव्यानुमोदी सुधी श्रोता बंधु मान मोर नमस्कार। बंधुगण आज आलोचनार विषय वस्तु हूँ बहुत दिन है बहुत दिन व्यवधान रे आज आम से रीतिजुगर शेष पर्यायर कवि जदुमणिकर गोटे काव्य प्रबंध पूर्णचंद्र आपण मैंने जानते दुईट काव्य गोटे हूँ राघव विलास आ गोटे हूँ प्रबंध पूर्णचंद्र रुक्मिणी विवाह कहते प्रबंध पूर्णचंद्र से प्रबंध पूर्णचंद्र काव्यर तृतीय कला ये 16 कलार संपूर्ण करेंगे चाहिए मात्र 8 कला हाँ जाके कवि वर्णना करने उचित मन करना अर्थात रुक्मिणी विवाह पर्यंत से आलोचना करें तेणु काव्यटी असमाप्त व असंपूर्ण थिले मध्य अति आदर लाभ कर जनादृति लाभ कर विशेषतः ओडिशार जो पालाकार माने गाउछन्ति एवं विशेषकर जो पालाकार माने सब दासकाठिया पालारे कहतु जो गान करुँच निश्चित भाव में पदे दीपद जदुमणि साहित्य से दौरान कहीं आलंकारिक वर्णना शैली अति चमत्कार आपड़ जेकोसी राघव विलासर कहतु बा प्रबंध पूर्णचंद्र निश्चित भाव में पालाकार मानकर मुखर आप शुणे शुणुंट बा दासकाठिया जो गाँव से तेणु क्लिष्ट साहित्य टी जदुमणि साहित्य अपेक्षाकृत टी क्लिष्ट हेले कवि तांकर यही प्रबंध पूर्णचंद्र विशेषतः आमर ओडिशार पूरी पूरी गाँ गंडा मानक राघव विलास कहतु छांद विभिन्न छांद आलोचना होची एवं प्रबंध पूर्णचंद्र छांदर किसी पद अनेक सुमधुर स्वर में गान करुँच लोक मुखर से जदुमणि सबुदिन कवि सम्राट उपेन्द्र भंजों भाया जदुमणि राघव विलास एवं प्रबंध पूर्णचंद्र काव्य आहरी शह शह वर्ष पे लोक मुखरे बंची रही सन्देह ना से जदुमणि जी आपण मैंने जानते हास्य रसिक जदुमणि नयाड़ विनायक सिंहकर ये सभाकवि थे से जदुमणि प्रसिद्ध काव्य व श्रेष्ठ कृति गोटे प्रबंध पूर्णचंद्र काव्यर तृतीय कला अरे कवि कौन वर्णना कर देखो ये रुक्मिणीकर दासी माने सखी माने डाकुंट ये वर्तमान धरापृष्ठ बसंत ऋतु अवतीर्ण होती धरापृष्ठ बसंत ऋतु आसी पहुँचीगला हे सखी हे सुंदरी तुम्हें कौन जापारूना कि वर्तमान पृथ्वी रे बसंत राजूति करुच्ची आउे जाकि उपवन विहार करवा ए बसंत ऋतु रे उपवन रे विहार कले देह पक्षरे पथ्य एवं आमोद प्रमोद करी आसवा ये कथा प्रस्तावटी देइछन्ति जे कवि प्रथमे यही विषय को वर्णना करने प्रथमे कवि रुक्मिणीकर जो सौंदर्य वर्णना करा जाइछि ता अति चमत्कार भाव कि कवि जदुमणि ये तृतीय कलार आरंभ प्रथम पदरे देइछन्ति आसन्तु शुणिया। क्षीर सागर उदर आदरिछि नवमुदीर ज्योति संग क्षीर सागर उदर आदरिछि नवमुदीर ज्योति संग चंडी निषिधव धवले मिशिछि चंडी निषिधव धवले मिशिछि अधबल विषकुरंग हासे रामार नीलिमार नाही संचार हासे रामार नीलिमारे नाही संचार एपरि विदग्ध कीर्ति जार शुद्ध एपरि विदग्ध कीर्ति जार शुद्ध सही कला विचार हासे रामार नीलिमार नीलिमारे नाही संचार चमत्कार शब्द संयोजना शैली अनुप्रास देखु क्षीरसागर उदर आदरिछि नवमुदीर ज्योति संग क्षीरसागर उदर आदरिछि अनुप्रास हाँ नवमुदीर ज्योति संग चंडी निशी धव धवले मिशिछि अधबल हाँ ध शब्दर अनुप्रास हासे रामार नीलिमार नाही संचार यहीपरि विदग्ध कीर्ति जार यही विदग्ध शुभ्र स्वच्छ धवल कहले जश कीर्ति की शुभ्र स्वच्छता
ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ତୁଳନୀୟ ହେଇଛି, ତେଣୁ ବା ତୁଳିତ ହେଇଛି। ଏଣୁ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯଦୁମଣି, ଆରେ ହାସେ ରାମାର ନୀଳିମାର ସଞ୍ଚାର ନାହିଁ। ଏ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ହସ, ଆଉ ରୁକ୍ମିଣୀ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଓଠରେ ଯେଉଁ ହସ ଫୁଟିଯାଏ, ସେଥିରେ ଆଉ ଅଧବଳ କଳଙ୍କ ନାହିଁ, କଳଙ୍କ ବିହୀନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହସ ସିଏ। କେମିତି ନା, ଆରେ କ୍ଷୀରସାଗର ଉଦରିଛି କ୍ଷୀରସାଗର ଉଦରିଛି, କ୍ଷୀରଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଧଳା ଶୁଭ୍ର, ତୁଳନା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଗ କ୍ଷୀରସାଗରକୁ ତୁଳନା କରିବା ହଉତେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ହସ ସାଙ୍ଗରେ ସାଦୃଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଥିରେ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ବିଷ୍ଣୁ, ନବମୁଦିର ନୂତନ ମେଘ, ନବମୁଦିର ନୂଆ ମେଘ ସଦୃଶ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ତାଙ୍କର ରୂପ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ନବମୁ ତେଣୁ କଳଙ୍କ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିରେ କିଛି ନା କିଛି କଳଙ୍କର ଛିଟା ଲାଗି ରହିଛି, ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହେଇଛି। କିଏ ସେ? କ୍ଷୀରସାଗର। ତାଙ୍କ ହସ, ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ହସ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନୀୟ ହେଇଥାନ୍ତା କ୍ଷୀରସାଗର, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେଠି ଅନନ୍ତ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ବା କୃଷ୍ଣ ବା ବିଷ୍ଣୁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ସେଥିରେ କଳଙ୍କର ଦାଗ ଲାଗି ରହିଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଚଣ୍ଡୀ ନିଷିଧବ ଧବଳେ ଅଧବଳ ବିଷ କୁରଙ୍ଗ ଲାଗି ରହିଛି। ଚଣ୍ଡୀ ଏବଂ ଚଣ୍ଡୀଧବ, ଚଣ୍ଡୀ ଯେ ଦୁର୍ଗା ମା ବା ପାର୍ବତୀ, ତାଙ୍କର ଧବ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ, ତାଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ବିଷ। ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ରଜତଗିରି ନିଭଂ ଚାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରାବତଂସଂ ଧ୍ୟାୟେ ନିତ୍ୟଂ ରଜତଗିରି ନିଭଂ। ଆମେ ଶ୍ଲୋକ ଶିବଙ୍କର ସ୍ତବ ସ୍ତୁତି ପଢ଼ୁଛେ, ଧ୍ୟାୟେ ନିତ୍ୟଂ ରଜତଗିରି ନିଭଂ। ରଜତଗିରି ସଦୃଶ ହେଇଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ରଜତଗିରି ବୋଲି ରୂପା ପାହାଡ଼, ଧଳା ରୂପାଟା ଆଜ୍ଞା ଧଳା, ମାତ୍ର ସେଥିରେ କଣ୍ଠଟି ତାଙ୍କର, ଯଦିଓ ଦେହଟି ଧଳା ଅଛି, କଣ୍ଠରେ ବିଷ ଲାଗିଯାଇଛି। ବିଷ ପାନ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିଷ ଜ୍ୱାଳାରେ କଣ୍ଠ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଛି। ନିଷିଧବ ଚନ୍ଦ୍ର, ଚଣ୍ଡୀଧବ ନିଷିଧବ। ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଜହ୍ନ ବା ଚନ୍ଦ୍ରରେ ତୁଳନା କରିବା, ଚନ୍ଦ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଶଶାଙ୍କ, ମୃଗାଙ୍କ, ନାଇଁ କି? ତା ଦେହରେ ମୃଗ ଚିହ୍ନ ଅଛି ବା ଶଶ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ କଳଙ୍କିତ। ଚନ୍ଦ୍ରଟି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଟିକେ ଦାଗ ରହିଯାଇଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ନାମ ତାଙ୍କର ଶଶାଙ୍କ, ମୃଗାଙ୍କ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅଧବଳ ବିଷ କୁରଙ୍ଗ, ଅଧବଳ ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣ, ନ ଧବଳ ଅଧବଳ ଲାଗି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କଳଙ୍କ ବିହୀନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଳଙ୍କ ବିହୀନ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ହସ ବା ଶୁଭ୍ର, ମଳିନ କିଛି ନାହିଁ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ହସ ଟିକେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ଓଠରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଛି। ଏଭଳି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ରାଜା, ବିଦର୍ଭ ଦେଶ କୁଣ୍ଡିନ ନଗରର ରାଜା ବିଶ୍ୱଙ୍କ, ତାଙ୍କର ଝିଅ ଯିଏ ରୁକ୍ମିଣୀ, ତାଙ୍କ ହସ ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ସେ କବି କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି। ହାସେ ରାମାର ନୀଳିମାର ନାହିଁ ସଞ୍ଚାର, ଆଉ ଟିକିଏ ହେଲେ ନୀଳିମା ବା କଳଙ୍କର ଦାଗ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଓଠରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି, ସେ ଶୁଭ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଇଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛ ବା ଶୁଭ୍ର ବା ବିଦଗ୍ଧ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବିଦ୍ୱାନମାନେ, ପଣ୍ଡିତଗଣ, ଆପଣ ଏଇ ତୃତୀୟ କଳାଟି, ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଚନା କରିଛି, ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି, ବସନ୍ତ ବିହାର ଉପବନ ବିହାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏଇମାନେ ଏକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବିଦଗ୍ଧ, ଏଇଭଳି ବିଦଗ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ଯାହାର ଅଛି, ସେଇ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏଇ କଥା, ଏଇ କଳାକୁ ବିଚାର କରିବେ। କବି ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଜନ୍ମାଇଲା ବନ୍ଦୀ ବା ପଦକ ଭାଷା ଯେ। ବିଶ୍ୱଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଜନ୍ମାଇଲା ବନ୍ଦୀ ବା ପଦକ ଭାଷା ଯେ। ରୁକ୍ମିଣୀ କୁନ୍ଦନେ ନୀଳମଣି ମେଘ, ରୁକ୍ମିଣୀ କୁନ୍ଦନେ ନୀଳମଣି ମେଳ, ବହନ୍ତେ ପଦକ ଭାଷାଏ ଧରା ଦେବୀଙ୍କି ମଣ୍ଡିବା ଦାସୀଏ କହିଲେ। ଧରା ଦେବୀଙ୍କି ମଣ୍ଡିବା ଦାସୀଏ କହିଲେ। ଡାକିଲାଣି ପିକ ବିପିନେ ଠାଠିକ, ଡାକିଲାଣି ପିକ ବିପିନେ ଠାଠିକ, ସ୍ୱରୂପା ଯିବା କି ଭାସିଲେ, ମଣ୍ଡିବା ଦାସୀଏ କହିଥିଲେ। କବି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଜନ୍ମାଇଲା ବନ୍ଦୀ ବା ପଦକ ଭାଷା ଯେ। ରାଜା ଭୀଷ୍ମଙ୍କ
रुक्मिणीଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଭୀଷ୍ମକ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦର୍ଭ ଦେଶ କୁଣ୍ଡିନ ନଗର ଏବଂ କୁଣ୍ଡିନ ନଗରର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା। ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପିତା। ଯେ ବନ୍ଦୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଟ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଭାଟମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର କାମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲିକିରି ସେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଭାଟ ସେ ସେଇ ରାଜାଙ୍କର ହେଉ ବା ସେଇ ଦେବ ଦ୍ୱିଜ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ ଏମାନଙ୍କର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ଗାନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଟ। ଆଉ ଯେମିତି ଆମର ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜା ବା ମହାରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ବାହାରନ୍ତି ସେ ବାବା ରାଜକନ୍ୟା ରାଜକୁମାରମାନେ ଯାଆନ୍ତି ବାଟ ଛାଡ଼ ବୋଲି ଏମାନେ ସବୁ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସେ ଭାଟମାନେ ରାଜାଙ୍କର ସ୍ତବ ସ୍ତୋତ୍ର କରନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଛାମୁ ଛାଡ଼ ବୋଲି ଯେଉଁ କଥା କହନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶସ୍ତି ଗୁଣଗାନ କରି ସମସ୍ତେ ଆଡ଼େଇ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କୁ ଭାଟ ଏବଂ ବନ୍ଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଭଳି ଦ୍ୱାରକାର ଯେଉଁ ବନ୍ଦୀ ବା ଭାଟ ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକରି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ନା। ତେଣୁ ଦ୍ୱାରିକାରେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଭାଟମାନେ ନଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଭ୍ରମଣ କରିକରି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ କହନ୍ତି। ଭାଟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେୟା। ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କୁହାଯାଏ ଭାଟ ବି କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭାଟୁଆ ହୋଇ ଭାଟ ଆରମ୍ଭିଲା ସ୍ତବ ପାଠ କଳିଙ୍ଗ ଅଇଲା ପାଟ ମାଗଧ ବୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଟ। ଆଉ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ଛାନ୍ଦରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଇଲା ଉଷାରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କଥା। ତେଣୁ ଭାଟମାନଙ୍କର ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ସେୟା। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯଶସ୍କୀର୍ତ୍ତି ଗାନ କରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଧରିକିରି ଦ୍ୱାରକାରୁ ଆସିଛି ଗୋଟିଏ ଭାଟ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଜ୍ଞା ପାଖରେ। ସିଏ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲେ। କେମିତି ନା କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ କୁନ୍ଦନେ ନୀଳମଣି ମେଳ। ନୀଳମଣି ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ ନୀଳମଣି ଆଚ୍ଛା। ଏବଂ ରୁକ୍ମିଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣା। ତେଣୁ କୁନ୍ଦନ କହିଲେ ସୁନା। ରୁକ୍ମିଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯଦି ସୁନା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସଦୃଶ ତାଙ୍କ ଦେହଟି ଗୋରା ଆଉ ଇଏ ନୀଳମଣି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପଦକ ସଦୃଶ ମେଳ ହେଇଯିବ। ଏଇ କଥା ଭାବିକିରି ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଏତେ ଦିନକେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଖୋଜୁଥିଲେ। ମିଳିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ଅବକାଶ ସମୟରେ ଦାସୀମାନେ ଆସିକିରି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଧରା ଦେବୀଙ୍କି ମଣ୍ଡିବା ଆସ ହେ ସୁନ୍ଦରୀ ହେ ସଖୀ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଗଲାଣି ଆସ। କେମିତି ନା ପିକ ବଚନେ ରେ ଠା ଠିକ ସୁନ୍ଦରୀ ରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଡାକିଲାଣି ପିକ ବିପିନରେ ତତେ କ'ଣ ଶୁଭୁନି କି? ତତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିକ ଧରା ଦେବୀଙ୍କି ମଣ୍ଡନ କରିବା ଆସେ ଏବଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପବନ ବିହାର କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପବନରେ ବଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସନ୍ତ ଋତୁ ରାଜୁତି କରୁଛି ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତ ଏବଂ ପିକ ବଚନରେ ଡାକିଲାଣି। ପିକ ଯେ କୋଇଲି କୁହୁ କୁହୁ ସ୍ୱନରେ ଡାକୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଗଲାଣି ଟିକେ ଉପବନ ବିହାର କରି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରିବା। ହେ ସୁନ୍ଦରୀ ଆସ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଠା ଠିକ ବୋଲି ଯେମିତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ଠ ଗୀତରେ ଠିକ ଠ ବର୍ତ୍ତୁଳା ଚନ୍ଦ୍ରାନନା ଠିକ ଠ ବର୍ତ୍ତୁଳା ଏଠି ସେମିତି ଠା ଠିକ ବୋଇଲେ ଠ ଭଳିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ଅସାଧାରଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତା ଦେହରେ ପୁରୀ ରହିଛି ତାକୁ ଠା ଠିକ ବୋଲି ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଠ ଭଳି ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିପାଇଁ ଠା ଠିକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଠ ବର୍ତ୍ତୁଳ ଠିକ ଠ ବର୍ତ୍ତୁଳ ଇଏ ଠା ଠିକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯଦୁମଣି। ଆଉ ରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ବିରାଜମାନ କଲାଣି। କୋକିଳର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଶୁଭିଲାଣି। ଆଉ ଆସିକି ଟିକେ ବୁଲିଲେ ହବନ୍ତାନି କି? ଆଉ ରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଆସ। ଏ କଥା କହିବାରୁ ପୁଣି ସଖୀମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯଦୁମଣି ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରରେ ତୃତୀୟ କଳାରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମଧୁ ସଙ୍ଗୀ ରତି ବନ୍ଧୁ ଥିବ ଜୀବ ମଧୁ ସଙ୍ଗୀ ରତି ବନ୍ଧୁ ଥିବ ଜୀବ ନେବ ମୁଁ ଏକାକୀ ଲଳନା ନୁହଇ ଉଚିତ କିଞ୍ଚିତ କୁଞ୍ଚିତ ନୁହଇ ଉଚିତ କିଞ୍ଚିତ କୁଞ୍ଚିତ କୁନ୍ତଳା କରନା କଳନା ମହ ଅହରେ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଦେଖନ୍ତୁ ବହଇ ନା ମହ ଅହରେ ବହଇ ନାହିଁ ସେ ସୋରିଷ ଶବ୍ଦ ଦେଲେ ଯେବେ ବା ବହିବ ତେବେ ପଳାଇବ ଯେବେ ବା ବହିବ ତେବେ ପଳାଇବ ତବ ଲୋକନେ କିଶୋରୀଷେ କିଶୋରୀଷେ ପ୍ରାନ୍ତାନୁପ୍ରାସ ଏବଂ ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ ଅନୁପ୍ରାସ ଏବଂ ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ ଏବଂ ମଧୁ ସଙ୍ଗୀ ରତି ବନ୍ଧୁ ଥିବ। ଆରେ ହୁଏତ ରେ ସଙ୍ଗିନୀ ରେ ସଖୀ ରେ ସୁନ୍ଦରୀ
रुक्मिणी को दासी मैंने संबोधन करुँच ओहो बसंत ऋतु आसी जाइए मधुसंगी रति बंधु अरे बसंत ऋतु तो कामदेव वन में विहार करे तार समस्त को लेकिरी हाँ पंचशर धरी अरविंद मशुकंज चूतंज नवमल्लिका नीलोत्पला पंचयते कामदेव से सहायक तेणु आ मत हुए तो विद्ध कर हाँ मु तो सुंदरी सहजे युवती एवं मत हुए तो कामासक्त करदेव से विद्ध करी काम बाण जर्जरित हेबी तेणु मो नाई बा ना बाबा मुझे जीवनी कहीं ना तू हे तो भावुबू मधुसंगी ये मधुसंगी अर्थात बसंत ऋतुर संगी जे कामदेव बोधे वन में थी विहार करुव तेणु रति बंधु जे रतिर बंधु अर्थात स्वामी कामदेव थी आ जीवन हेब मो जीवन नहीं हाँ कामासक्त काम पीड़ारे जर्जरित होकर मत सी अस्तव्यस्त करदेव मो जीवन संकटापन्न हम सहजे मु युवती और सुंदरी हुए तो तू भावुबू किंतु कवि कहते नुहई उचित किंचित नुहई उचित एक कथा तो मुखरे शोभा पाएनि यहाँ प्रकृत में उचित नुहे कहीं नुहई उचित किंचित कुंचित कुंतला रे कुंचित कुंतला किंचित ये टिके भावना तू करे ना कहीं ना मोह अहरे कंदर्पर जो पीड़ा कथा कहूँ बा काम बाण से जर्जरित करदेव कहूँ से तार तेज आ कंदर्पर जो तेज जो टाणपणटा दिन में मोह अहरे अहरे तार मोह तार तेज किसी ना अर्थात जहाँ किसी सी करे राति आम तो संध्या पूर्व पलि आसवा ना दीपराग बुलाबुली कर प्रमोद आम तो प्रमोद गीत वाद्य गान कर पलि आसवा संध्या पूर्व एणु मोह अहरे अहरे अर्थात दिन में तार दौरात्म्य कंदर्पर पीड़ा किसी नहीं आ बहई ना से सोरिष मात्र सोरिषटा कर आम कहूनी सोरिषटा कर ये तार बड़ ना आदि बा बहब आदि बा कि सोरिषटा टिके नाकू थी तब लोक ने तते चाहिए सी भय कर पलैज तार स्त्री हूँ रति किंतु तू कि अर्थात कहबार तात्पर्य हूँ सी रति ठार ता स्त्री ये रुक्मिणी होती आहरी सुंदरी तेणु सखी मैंने कहते जदि बा बहब से तते चाहिए मात्र के पलैज खाली जे ता स्त्री रति नुहे ता बाद आउ कवि कौन वर्णना कर बलिष्ठ प्रमाण देवाई आउ रुक्मिणीकर सौंदर्य यहाँ काम काम कामदेव देखिकी कामासक्त कर कौन बसीभूत कर कौन डरिकी पलैज एकाधे छानिया है आसतु कवि यदुमणि देखु निजर शब्द लालित्य शब्द पांडित्य मध्य मुझे जे भंज जमी कहे उपेन्द्र भंज मु लभिची शब्द समुद्र पार कवि यदुमणि शब्द समुद्र को पार नहीं थे शब्द समुद्र तीर पहुँच शब्द संयोजना शैली प्रयोग शैली अति चमत्कार देखु परवर्ती पर्याय पादरे परवर्ती पदरे कवि कौन वर्णना कर कामदेव आहरी कहीं डरिकी पलैज एक तो ता स्त्री रति ठार ये सुंदरी हो पुणी कौन हो अंबुज कली उरज शंभु भली भय भजीव ता मन को अंबुज कली उरज शंभु भली भय भजीव ता मन को कुसुम कल्प आकल्प दिशी जीव छड़ाइला परी धनु को बदे वैद्य जा बदे वैद्य जा पथ्य पथिकता बसंते पथ्य पथिकता वैद्य वैद्य जा माने वैद्य कन्या सांगे जो सखी मैंने दासी मैंने जाइछन्ति हाँ किसी दासी जाइछन्ति एवं सखी मैंने जाइछन्ति हाँ वैद्य जा वैद्य कन्या ताकू कहउछन्ति एटा बसंत ऋतु रे वन विहार करबा उपवन विहार करबा पथ्य जाऊ सखी दासी मैंने जहाँ कहउछन्ति रे सुंदरी से कथा को माने आउ कौन नाम श्रुति गाए उक्ति देहूँ सदनीति जाग्रता साजिला त्वरिते श्रुति गाए उक्ति देहूँ सदानीति सदनीति जाग्रता साजिला त्वरिते पथ्य पथिकता बसंते कौन है अंबुज कली भली तोर ये जो सौंदर्य से तोर जो बक्षोज बा जो स्तन जुगल से अंबुज कली अंबुजे जल से जात है पद्म कली पद्म कोरक भाया तोर जो उरज कली द्वय अरे गोटे शिव को तो देखिकी गोटे शिव तो ताकू मारी देते तू जे तोर बक्षरे दुईटी शिव शंभु रखीचु पद्म कौरक भाया जोड़े शिव शंभु अर्थात तोर स्तन जुगल दुईटी शंभु शिव सदृश तुलना कराई आज्ञा काव्य मान करे गोटे शिव तो ता जीवन नहीं थे तत्ते चाहूँ चाहूँ जोड़ी पाखे ये जोड़े शिव रखी शिव शंभु को रखी
निज पक्षरे आना सी हाँ शिव ताकू मारी देइथिले जली देइथिले तृतीय अग्निनेत्र ये तो दुईटी शंभु रखी उरज कली शंभु भली भय भजिब ता मन को भय सी भी अत्यंत भीत होगी तो पाखु छाड़ी पलैब एवं कुसुम कल्प आकल्प दिशीज जो तू गवारे जो सब कुसुम बा माला पकईचु कुसुम गवारे सब पकईचु सी आगे तार 5टा स्वर कौन तेणु ये सब डरिक से पलैब कौथे तोते सी समान हेन भयभीत होकर पलैब कुसुम कल्प आकल्प दिशी ता धनु को सते जमी छड़े नहीं ये 5 मुझे कहली अरविंद अशोक च्युत नवमल्लिका नीलोत्पल ये 5 तू तो केते प्रकार गभारे गजरा पिंधिचु इत्यादि इत्यादि तेणु तोते देखिकी सी पलैब कुसुम कल्प इत्यादि आउ कौन है बदे वैद्य जा ये कथा शुणिकी सखी मानकर दासी मानकर कथा शुणी वैद्य जा जी सखी कहूँ आ गोटे सखी कहूँ वैद्य कन्या कहूँ पथे हाँ पथ्य ये हूँ पथ्य आउ कौन बसंत ऋतु उपवन विहार करवा देह पक्षर ये हूँ पथ्य तेणु ये चलवा पथिक पथे पथिक अर्थात ये विचरण करवा पथिक कहले तो बाटोई अर्थात ये बसंत ऋतु विहार करवा यहाँ पथ्य देह पक्षर एक कह कथा श्रुति गाए एक वेद पुराण प्रभृति काव्य ये सब गान कहुई श्रुति गाए उक्ति आउ ये जो सदनीति जो मैंने वर्णना कर बसंत ऋतु देह पक्षर हित टे बुलवा उपवन विहार करवा आउ जाग्रता साजिला तुरीते जाग्रता हूँ आज्ञा जड़े वृद्धा ये माने दासी मानकर सब दायित्व नियंती रुक्मिणीकर भी दायित्व नहीं जमी गंगाधर लिखिं चतुर्थ चांदे तपस्विनी मानकर जमी अनुकंपा नामक वृद्धा थिले ये जाग्रता सी कहला हाउ यथाशीघ्र सब सजेला सब वन को जावाई कौन कौन द्रव्य सामग्री सब सजेला उपवन को जावाई रुक्मिणी सहित सखी मान तो वन विहार कर उपवन में ना आ जाग्रता नामक जी वृद्धा अच्छी ये समस्त दायित्व नौ हाँ राज अंतपुर राजकुमारी अंतपुर रही सी कौन द्रव्य संभार सब सजेला उपवन को आसवाई परवर्ती पर्यायर समय वर्णना करवा नमस्कार।